नमस्कार। a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता कहाँ? ये तो थिला आज कथा। प्रधानमंत्री कथाटा सब बेले वन ट्रैक वन वे ट्रैफिक गोटे बाटर जीव आर बाटटा लोकों बाट। हेल्थटा स्वास्थ्य हूँ राज्यर व्यापार। प्रधानमंत्री आज बुझाई देले स्वास्थ्यटा राज्यर व्यापार, टीकाटा वैक्सीनेशन कहा व्यापार। से कथा तो पचारि माननीय सुप्रीम कोर्ट 35,000 कोटी टंका कहाँ गया, कौटी रखिल? भारत वर्षर पार्लियामेंट रे कहीकि आसीथिल 21 जून 20 जून नुह 22 जून नुह इंटरनेशनल योगा डे। से दिन आरंभ हम टीका। टीका समस्त को मागणा, किंतु 25% टीका प्राइवेट मेडिकल को दिज्व। कौन बुझुच बुझ, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना 2ab। 25% टीका प्राइवेट मेडिकल पार्टी को दिज्व, 75% टीका मागणा दिज्व, किंतु टीका समस्त को मागणा। टीका पाई राज्य सरकार गोटे पैसा खर्च करें। ये प्रस्तुति भारत वर्ष आज नुह, गत वर्ष एप्रिल मासरे प्रस्तुति चलता। आ भारत होची टीका दबारे विश्वर बड़ बड़ राष्ट्रकूट भी आगे अच्छे। यही तो थिला अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति रे जदि देशटा चालू था, अभिव्यक्ति रे जदि लोकों हाथ में टीका पशि था, आउ से टीका को विश्व स्वास्थ्य संगठन मोहर दे था, तेबे एटी किछि कहबार नहीं जे ये केवल विरोध पाई विरोध नुह, ये होची नागरिकर अभिव्यक्ति। काली सकाळू लॉकडाउन खोलिब, भाषण तो बढ़िया कथा थिला। विश्वासेन सिद्धि स्वयं पर विश्वास, शब्द बहुल, नियत नीति निरंतर प्रयास। आहा कि सुंदर सुंदर शब्द। गत वर्ष एप्रिल रु कोरोना रो प्रादुर्भाव देखिबा दिनठू टास्क फोर्स तैयारी होता। जदि एते कथा होइतिला तेबे स्टैंडर्ड 10 आउ स्टैंडर्ड 12 पिला को जदि टीका दे दिया जाई थांता, शिक्षक मानक जदि टीका दिया जाई थांता, ताले वर्ष मार्च एप्रिल रे आम पिला माने परीक्षा दे पार थांते। आर्ट्स पिला इंजीनियरिंग पढ़ी पारिबे, एभଳି नियम करिवार भी कोनोसी आवश्यकता नथिला। कारण वर्तमान व्यवस्था एमती होइछि, किए कहा पटे किए को मायार अच्छी ताकू भी बुझा कष्टकर हो पड़ी। पीपुल आर डाइंग। प्रॉब्लम इज दैट पीपुल आर इन हंगर, पीपुल आर अनएम्प्लॉयड। लोकों पाखरे रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री आसिले टीका विषय रे कहले, कोविड विषय रे कहले, ताला तो पड़ी। ताला खोलला पर आमे कुआड जिबा। आत्मनिर्भर भारत आसंता दिन रे सप्लाई बढ़िबो। थैंक यू मान्यवर सुप्रीम कोर्ट। भारत वर्ष रे आईन व्यवस्था अच्छी बोली पचारिचंती बोली 35,000 कोटी टंका कोठी इन्वेस्ट कल, तार हिसाबटा आमको दियो। तापर आ गोटे फटो कथा अछि ना, जदि केंद्र ता पैसा दब, केंद्र फटो लागिबो। किसी राज्य कहले जदि राज्य पैसा दब, राज्यर फटो लागिबो। किंतु भारत सरकारंकर गोटे टीका नीति अच्छी। टीकाटा भारत सरकार देबे। स्वास्थ्यटा नागरिकर मौलिक अधिकार। एबे किछि लोक प्रचार कलेनी जे टीकाटा वर्तमान मागणा दिया जिवो। जे से मागणाटा कोठी से कथाटा आमे जानि पारलु। मागणार अर्थ कौन? 25% लोक तो पैसा दे देबे, जो 75% एटा लोकों को टीका पैसा। किंतु एप्रिल मासरु सरकार कर प्रस्तुति थिला। यही कथाटा तो आमको आउट आगुर कहि थांतो, मे मासरे कहि थांते, जून मासरे कहि थांते। आमे प्रस्तुति करिछु। विश्वास न सिद्धि। आम वैज्ञानिक माने टीका तैयारी करिसंती। जदि वैज्ञानिक माने टीका तैयारी करिसंती, पुणी लक्ष लक्ष टीका कंपानी दबार आवश्यकता थिला विदेश को कहीं पठा जाइथिला? कहीं शुणु, ये सब कथा केवल राजनीति पाई कथा नुह। राजनीति रे सेमानक पाई बहु कथा अछि। लोकंकर टॉपिक को डाइवर्ट करबा पाई उत्तर प्रदेश रे जोगी आसीबे कि जोगी हटिबे, थर्ड फ्लोर रे ओडिसा रे कोन गंडगोल हैला, सेटा बड़ कथा नुह। वर्तमान आम पाई बड़ कथा होची आम रोजगार कथा कौन अच्छी। आ सब गुरुत्वपूर्ण कथा होची, आपण या भितर
सहरर कौन सी श्मशान को जाइछन्ति निश्चय आम भितर बहु लोक जाइथिबे आउ अधिकांश लोक को लगुथिबो जेतिकी लोकंकर मृत्यु होईची बा जेतिकी लोक बर्तमान हॉस्पिटल रे पडिचन्ति समस्त संभवतः मोर चिन्हा परिचय ना से कथा नुह घरे घरे साई साई रे कहानी एक मोर मध्य एई जो चेहरा आपण देखुचन्ति ए चेहरार कारण मध्य कोविड रे बड़ बापांकर देहांत होईची आज 15 दिन बहुत लोक विगत 2 एपिसोड देखी थटा तामसार बहु कथा कहले थटा तामसार कथार समाधान हुएनी कथार समाधान हुए को अवस्था आज मनीष पड़ी मनीषर सामग्रिक भाव में जेतिकी संचय करिथिला जेतिकी शक्ति सामर्थ्य थिला जेतिकी सुना गहना थिला जेतिकी धार उधार करिवार कैपेसिटी थिला सेतक शेष हो जाइछि अनेकंकर प्राइवेट हॉस्पिटल मनीष जीवाई अनेक क्षेत्र में ये बाध्य होइछि समस्त को एक कथा मालूम हेल्थटा स्टेट अफेयर हो पारे आम पाखे सरकार सफिशिएंट जगह दे नथिले माने रोगी रहिबा पाई विज्ञापन टीका मिलेनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रे अट्टा आसेनी डाटा आसीपारे ये अवस्थार उणा अधिके समस्त होचंदी भुक्तभोगी आमर 7 वर्षर लंबा उपलब्धि रही प्रधानमंत्री जो कथा कहले कि आम एप्रिल मासर प्रस्तुत करूँ आम पाखे गोटे बायोडाटा रही गोटे क्रोनोलोजी जोटा कहते गृहमंत्री कहते क्रोनोलोजी से क्रोनोलोजी अनुसार विश्व टिके मन पकई देवार बाध्य होचु टिके पछुकु न आसिले वास्तव चित्र जानी हुए ना विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड को महामारी भाव घोषणा कला जनवरी 30 तारिख गत जनवरी 30 तारिख ता भितर भारत सरकार कहले आमे आदौ वरिड नुह कोविड आम महामारी नुह रोगी चिन्हट भी होती जनवरी 30 तारिख प्रथम रोगी चिन्हट होती भारत वर्ष में 24 फेब्रुआरी रे याराना समावेश होची गुजरात रे देखो पीपुल आर डाइंग केवल मरु नाहांती बर्बाद हो जाउछंती तेणु ये सब कथा को मन रखा आमे को भलिया विचार लोक प्रतिनिधि पठेइछे एमाने मेहमान 5 वर्षर मेहमान वी द पीपुल ऑफ इंडिया होचंती भारत वर्षर सर्वशक्तिमान आ सबुठारु शक्तिशाली आ सेमानंकु भुआ बुलेबा पाई जाबत रणकौशल एवं मनीष मध्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तैयारी करी फाट तैयारी करबा ये ताकू गाली दबा सी आकू गाली दबा ये अवस्था भितर आउ थे क्रोनोलोजी को जाऊँ विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को जरूरी स्वास्थ्य समस्या बोली चेतावनी देला जनवरी 30 तारिख रे गला वर्ष रोगी चिन्हट है जनवरी 30 तारिख रे 24 फेब्रुआरी रे ट्रंप आसिले तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति अब की बार ट्रंप सरकार बिना कारण आसिले भोट पूर्व लक्ष लक्ष लोक नहीं गुजरात रे याराना समावेश है दिल्ली निर्वाचन सरी था दिल्ली रे दंगा है बुलूले बंदूक धरिकी गोली मारो सालों को दिल्ली में प्रचार चलता दंगा अभियान है 9 मार्च रे भोपाल रु बांगालोर माने भोपाल रे लोक भोट देले गोटे सरकार को किंतु एबे नुआ अवस्था तैयारी होईची भोट किना जीवो एमएलए भी किना जीवो एमएलए मान को चालान कराला गोरु चालान हुआ चालान कराला 20 मार्च रे मध्य प्रदेश निर्वाचित सरकार ढो माने भांगी गला कोविड चली कोविड ता बाटरे टीवी रे आसिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारिख रे ताली मार थाली मार ताली थाली गोटे दिन कर महाभारत युद्ध सेटा कौन 18 दिन ओलिए होता आ प्लस 70 आवर्स आड करदे कोविड पड़ेब यही कथा तो भारत सरकार कहते अर्थात लोकों को केते सतर्क करते को अवस्था ता माने सरकार जो कहते एप्रिल कथा सरकार निजस्व मानसिकता कौन थी आकु वाच करने को पड़ो आकु स्टडी करने को पड़ो नुआ सरकार तैयारी होचंदी मध्य प्रदेश रे 23 मार्च रे 24 मार्च रे 4 घंटा आगु जमी विमुद्राकरण बेले कहते काले लोक टंका लुचई देवे 4 घंटा आगु प्रधानमंत्री आसिले कहले लॉकडाउन आज कहते स्वास्थ्यटा हूँ राज्यर
ଦାୟିତ୍ୱ। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ, କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କହିଲେ 12ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ, ଅଖ ବନ୍ଦ, ଚକ ବନ୍ଦ, ଭାରତ ବନ୍ଦ। 1000 ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ, ଟ୍ରେନରେ ମରିଗଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ, ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ମରିଗଲେ, କାନ ଧରି ଉଠ ବସ କଲା ପୋଲିସ, ରେଲ ଲାଇନ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପୋଲିସ ଧରିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଡରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯଦି ଶ୍ମଶାନକୁ କିଏ ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 8 ଦଫାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ଯଦି ଶ୍ମଶାନକୁ କିଏ ଯାଇଥିବେ ତେବେ ଦେଖିଥିବେ ଜୁଇର ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ମଶାନରେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନୁମତି ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ତାର କୌଣସି ସଠିକ ବିବରଣୀ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ମଶାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ମୋର ଥିଲା 36, ତା ପରଦିନ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଏ ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା କୁହାହେଉଛି? ସମସ୍ୟା କେବଳ ସେଇଠି ସରୁନି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁରେ କଥା ଶେଷ ହେଉନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ସେର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁଛି। 2 ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। 2 ଜଣ ଯାକ, ଯେଉଁ 2 ଜଣ କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ମା' ଜଣେ ପୁଅ, 2 ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ। ରାତିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସକାଳୁ କହିଲା ପରେ ହଁ ଦେଉଛୁ, ହଁ ଦେଉଛୁ, 4ଟା ବାଜି ଯାଉଛି। କୋଭିଡ଼ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚିଠା ଆସୁଛି 72,000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ 12 ଦିନ, 14 ଦିନ, 18 ଦିନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 8 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରତି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଇ କୋଭିଡ଼ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରା ହେଇଛି ଯେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ବାଉଁଶର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ନଥିବ, ପରିବାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସରକାର କୋଭିଡ଼ କହୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେମାନେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ, ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଆଲୋନ୍। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କୋଭିଡ଼ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ, ଇଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହାପନ୍ସ, ସାହା କିଏ, ଭରସା କିଏ? ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ, ସେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଭିତରେ ଆମେ ବହିନା ଦେଇକରି ଆଣିଛୁ ରୋଗକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନିରନ୍ତର ଟୀକା, 7ଟା 8ଟା କମ୍ପାନୀ, ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆସିବ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଟୀକା? କାଇଁ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଗୋଟେ 2ଟା ଡୋଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଟୀକା, এইটা ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ହିସାବ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ଡୋଜ୍। ଆମେ ତ କହିନଥିଲୁ 28 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ 28 ଦିନ, ଆପଣ କହିଲେ 56 ଦିନ, ଆପଣ କହିଲେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଗୋଟାଏ ଡୋଜ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିସଙ୍ଗତି ରହୁଛି, ଏ ବିସଙ୍ଗତିର କାରଣ କ'ଣ? ଆକୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍। ଲୋକ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବା ପାଇଁ, ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମଇଦାନ ଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବିତର୍କ।
जो लोकर सबकिछि भासीगला सरकार घोषणा करूना। प्रत्येक घरोई हॉस्पिटल सर्वाधिक कोविड चिकित्सा पाई एतिकी टंका नहीं पारिबे। टीका नेबार आपण कहते आंटीबॉडी तैयारी होगा समय लगुच, ठीक अच्छी से अनुसार टीका नबार व्यवधान अनुसार जार कोविड मृत्यु जी कोविड मृत्युवरण करुच्ची सरकार तो टीकाटा किणिकी आणुंट, लोक तो टिकस पैसा दौची, ये लोकों पैसा सरकार बीमा करंतु एवं प्रत्येक कोविड मृतकों गोटे सहायता राशि घोषणा करंतु। से जो वार्धक्य विधवा भत्ता से गोटे परिवार कौन प्रतिपोषण हो पार कौ आर्थिक स्थिति सी आसी कौ आर्थिक स्थिति पड़ी परवर्ती समय तार परिवार ऋण तार शिक्षा पिला शिक्षा ता बुढ़ा बापा माँ जदि बापा माँ बुढ़ा अच्छा पुओ चली जाइए तो आहरी असहाय अवस्था। ये असहाय अवस्था को मनीष कि सामना करिवो सी हूँ राष्ट्र नेतार दायित्व, किंतु एटी तो तथ्य ना। तथ्य कहीं ना, तथ्य एइथिपाई नाही जे आपण किछि लुचेबा चाहूँगी, आपण किछि मिछ कहवा चाहूँगी, किंतु अजब गजब ये देश में घटुछि। अरे गला काली जो डाक्तर मानक पई सामाजिक गणमाध्यम हो प्रधानमंत्री निरंतर प्रयास हेतु हो थाली बजाओ ताली बाड़ाओ राति छाତରେ छड़ी मोबाइल ऑन कर अफ कर ऑन कर अफ कर दीप जलाओ मशाल लगाओ घोषणा करुले। एबे से डाक्तर माने जितेबाला निरंतर चेष्टा चलैछंती एवं मृत्यु मुखरे पड़ुछंती डाक्तर स्वास्थ्यकर्मी समस्त कथा कहूँ टोटाल स्वास्थ्य व्यवस्था जो घरोई मेडिकल शोषण सहित डाक्तर को जोड़बार कौन आवश्यकता ना। जो माने करूचंती वर्तमान कहले सी कौन ईसाई धर्म को तादेर आनी जोड़ा हलानी, कारण से माने प्रधानमंत्री एक भी कहते लोक काले वैक्सीन को नहीं गुजब तैयारी करुछंती। वैक्सीन को नहीं किए गुजब तैयारी करुछ, किए गुजब तैयारी करुछ? लाला रामदेव करुछंती, आपणकर सांसद माने करुछंती, निर्वाचित लोकप्रतिनिधि माने करुछंती, भारतीय जनता पार्टी रो कहउछंती गोमूत्र पियो गोबर खाओ। व्हाट एक्शन यू हैव टेकन? लोक आस्था को लेकिन विश्वास को लेकिन गोमूत्र खाई गोबर स्नान कर मृत्यु मुखर पड़ी थाई पारती पड़ी मरी थाई पारती, किंतु आपण कहते वैक्सीन को नहीं गुजब तैयारी होची। किए गुजब तैयारी करुच्ची? आपण ताकू जानते नहीं, आपण ताकू सुरक्षा देना। अरे जो भाई गुजब तैयारी होता बादुड़ी मनीष को संक्रमण होती से भाई गुजब विश्व में व्यापीब। भारत वर्ष में किसी लोक गोरुर मल खाई गोरुर मूत्र पीछे तेणु कोविड व्यापक हो। यू आर सपोर्टिंग देम। अब एटी आसी टेलीविजन कौच कैमेरा आगे कौच वैक्सीन को नहीं गुजब। अरे टीका कथा कह यार, टीका केबे सुधा कंप्लीट हम? संपूर्ण टीका मागणा पुणी 25% टीका दिज्व घर हॉस्पिटल को। क्या गोटे टीका नीति अच्छी? भारत सरकार प्रत्येक नागरिक को टीका देवे। टीका जातीय व्यवस्था स्वास्थ्य नागरिकर मौलिक अधिकार संविधान में अच्छी। सुप्रीमकोर्ट तो सही कथा पचारि 35,000 कोटी टंका नहीं कौन कल आसवा से दिन जो मैंने कहते डाक्तर आम पचारूलु ताली थाली दीपर लजिक कौन अच्छे तर्क कौन अच्छी? नहीं नहीं तुम बुझीपर डाक्तर होची ताली थाली। आज कहते डाक्तर गुड़ाक ईसाई निर्देश परिचालित होती, कारण लाला रामदेव आयुर्वेद प्रचार कर। लाला रामदेव को औषध खाइले कोविड भल हम ना नहीं तार प्रमाण किए दब? तो सोरिष तेल कंपानी जाली बोली धरा पड़ुची। डिफेन्स तो टनिक को बैन करुच्ची। से लाला रामदेव तो आसाम बन्या पीड़ित अंचल को रिलीफ रे पठाउछन्ती, आउटडेटेड सामग्री पठाउछन्ती। से लाला रामदेव बोर्ड पूर्व कहते पेट्रोल 30 टंका हम, गैस 30 टंका, गैस 300 टंका हम, डॉलर मूल्य 40 टंकार पहुँचीज। तेणु प्रधानमंत्री भाव नरेंद्र मोदी को भोट दियो। तेणु आप समर्थन कर प्राक्टिकाल होगा पड़ो। लोकंर जीवन प्रश्न चलती, जीवन खेल चली। भारत वर्ष असंख्य लोक मले, गंगार मालमाल सब भासुची। एबे जो मैंने फूल वर्षा कहते डाक्तर को गाड़ी वर्षा करुँच। हुए तो कहींपारती लोक मोदी को बदनाम करने, जोगी को बदनाम करने सब हो गंगा को डेई पड़ते।
ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି। ଘରକୁ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି, ହଠାତ୍ 1000 କୁଣିଆ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆରେ କୁଣିଆକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବେଳି ଖାଇବାକୁ, ଇଏ ତ ସୂଚନା ଦେଇକି ଆସିଛି ଗଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ, କୁଣିଆକୁ ଗୋଟେ ବେଳି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ କୁଣିଆ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ରହିଯିବ। ୟାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଦେଲେ ରୋଗୀଟା ମରିଯିବ ରେ ଲୋକଟା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଥିବ, ଡାକ୍ତର ନାକରେ, ଡାକ୍ତର ତ ନାହାନ୍ତି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇଥିବ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର 15 ମିନିଟ୍ କାମ କଲା ପରେ ଦପ ଦପ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। PM କେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପଠାଇଛନ୍ତି। 85-87% ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାମ କରୁନି, ୟାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ କୁଣିଆ ପଳେଇ ଆସିବେ, କୁଣିଆ ଉପାସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ରହିଯିବେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ପଳେଇବେ, ମରିବେନି। ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲେ ଲୋକ ମରିଯିବ। କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସେଇମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି PM କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ମୁଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭକ୍ତିରେ ଦାନ କରିଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେ ଦେଲେ ମୋ ମାଆକୁ ବେଡ଼୍ଟେ ମିଳିବ? ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଥିଲୁ, ଆଜି ମୋ ମା ବାପା କି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କେମିତି ହେଇଯିବେ? ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ, ନେତୃତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ନା ନେତୃତ୍ୱ ମାଣ୍ଡାମୀ ସହିତ ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ଅଛି? ନେତୃତ୍ୱ ମିଛରେ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଣ୍ଡା ହେବୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବୁ, ତେଣୁ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା କରିଦିଅ। କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ କ'ଣ କୁମ୍ଭ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଜାଣିନଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବା ପୂର୍ବରୁ 3 କୋଟି ଥିଲା, ଏବେ 140 କୋଟି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଟିକସ ତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ନେବେ, ଯିଏ ଖଇନି ଖାଇବ, ଡିଆସିଲି କିଣିବ, ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବ, ସେ ତ ଟିକସ ଦେବ, ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବ ସେ ଟିକସ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାହିଁ ନ ପାଇବ? ସେ ଅନୁସାରେ ତାମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ପାରିବୁନି, ତାମାନେ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ? ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଭାବିଛନ୍ତି ଲୋକ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଭୟଟା କ'ଣ କି ଗୁମ୍ ହେଇ ବସିଥିବା ମେଘଟା ଦୁଲଦୁଲ ହେଇ କାଚେ। ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ଯାହାର ଯାଇଛି ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ଜୀବିକା ଯାଉଛି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୁଇଟାକ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଲୋକ, ଏ ଭାରତବାସୀ, ୱି ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାଷଣରେ ଡାହାଣ ବାଁ କରି A+B ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କହି ଆମେ କ'ଣ କୋଭିଡ଼କୁ ଜିତିପାରିବା? ଆମେ ସେମିତି କହିଥିଲେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ। କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଘଣ୍ଟ ବଜା ତାଳି ବଜା? କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ କହିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ +72 ଆୱାର୍ସ ପରେ କୋଭିଡ଼ ଗନ୍? କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ କହୁଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ? ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁନାମି ଆସିଯିବ, ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ବୋଲି। ଭାରତବର୍ଷରେ କହିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଛି। ଆମେ ଦେଶର ମାଲିକ, ତମେ ନୁହଁ, ତମେ 2.5 ଦିନର ମେହମାନ। ଏହି ସଚେତନତା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧ କରିଦେବ, ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ, ଅସହାୟତା ବଢ଼ିବ। ଏ ଅସହାୟ ସମୟ ଦୁଇଟା ବାଟ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।